Dobrodošli u novi video. Iza svakog brda u Bosni i Hercegovini krije se priča. Iza jednog od njih, nedaleko od Konjica, smjestilo su se selo Tuhobići. Ovo selo pamti vremena prije asfalta, prije struje, prije brzog života. Pamti ljude, imena uklesana u kamen, stečke koji stoje gdje su i preci ostavili i džamiju koja je stoljećima bila oslonac sela. Danas ćemo zajedno proći kroz ovo selo, kroz njihovu prošlost i sadašnjost, puteve kojima se dolazilo i odlazilo i razloge zbog kojih ovakva mjesta ne smiju biti zaboravljena. Dobrodošli u selo Tuhobići. Ovo selo se nalazi na području opštine Konjic u sjevernom dijelu Hercegovine, na brdovitom i planinskom terenu koji prirodno povezuje Bosnu i Hercegovinu u podnožju planine Lisin. Tuhobići su smješteni u uvali oko 2 km niže od Repovaca, uz put prema Bulatoviće. Selo je okruženo šumama, livadama i planinskim kosama, a sam položaj mu daje zaklon od jakih vjetrova i pogled prema dolinama. Ovakav teren je kroz historiju bio idealan za stočarstvo i seoski život, ali za sklanjanje od nemira. Selo Tuhobići su udaljeni otprilike 22 km od grada Konjica. Do sela se dolazi lokalnim putevima, a završni dio puta je makadamski, što selu Tuhobići daje dodatnu izolaciju. Put do ovog sela je prohodan tokom ljeta, dok zimi zna biti otežan zbog snijega i snježnih nanosa. Upravo ta izdvojenost je razlog zašto je selo dugo sačuvalo stari način života i prirodnu autentičnost. Jedna od najvažnijih historijskih vrijednosti sela jesu stečci. U okolini sela nalaze se stara srednjovjekovna groblja sa stečcima različitih oblika, sanduci i ploče, jednostavni ali dostojanstveni. Nekropola sa stečcima na lokalitetu Greblje u Tuhobićima je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Tu se nalaze 2 sanduka i 4 sljemenaka sa postoljem. Ovi stečci svjedoče da je život na ovom prostoru postojao mnogo prije dolaska Osmanlija, još u srednjem vijeku. Ukrasi su skromni, a sama njihova prisutnost govori da su Tuhobići bili dio šireg životnog i historijskog prostora srednjovjekovne Bosne. Stečci su danas tihi, obrasli travom i vremenom, ali su i dalje najstariji pisani trag postojanja ljudi u ovom kraju. Današnje selo Tuhobići u svom obliku razvija se tokom osmanskog perioda, kada dolazi do stalnog naseljavanja porodica koji prihvataju islam i organizaciju oko zemlje, vode i ispaše. Naziv sela
prema predanjima povezuje se za staro bratstvo ili porodično ime, što je čest slučaj u hercegovačkim selima. U tom periodu selo dobija jasni identitet, ali stanovništvo se trajno veže za ovaj prostor. Ovdje na rijeci, između Repovičkog i Lađa potoka, nalazi se mala džamija koja je prvobitno bila pokrivena pločom i imala je drvenu munaru. Džamija je sagrađena, kako se vidi iz natpisa tušom na njenom mimberu, 1722. do 1723. godine i podignuta je na Jusuf Begovića zemljištu. Po nekim navodima sagradio je Mehmed Beg Repovac, koji je umro u Repovcima polovinom 18. stoljeća i sahranjen je u Turbetu, ali ovo treba uzeti sa rezervom, jer je moguće da je taj Mehmed Beg ista osoba koja je sagradila Repovačku džamiju u Konjicu i da je ovo džamija u Tuhobiću sagrađena u 16. stoljeću, a da je 1722. 23. obnovio Mehmed Beg Repovac. Godine 1938. uklonjena je drvena munara koja je bila ostarjela, te je džamija 1957. godine bila bez munare. Godine 1957. džamija je obnovljena i uz nju je napravljena mala munara od betona. Krajem 2008. godine na ovoj džamiji je izgrađena natkrivena sofa. Džamija nije bila samo mjesto molitve, ona je bila mjesto okupljanja, dogovora, vijesti i zajedničkog života sela. Stanovništvo ovog sela se tradicionalno bavilo stočarstvom, ovce, krave, obradom zemlje, sječom drva, sezonskim poslovima u Konjicu. Život je bio težak, ali uređen. Sve se radilo zajednički od košnje do gradnje kuća. Djeca su od malih nogu učila vrijedno raditi, ali selo je funkcionisalo kao jedna velika porodica. Evo ljestve. Danas u selu gotovo da niko ne živi, mnogi su se iselili, ali kuće i dalje stoje, mezarja se obilaze, džamija se održava, a stećci i dalje čuvaju historiju sela. Selo ima ogroman potencijal za seoski turizam, planinarenje, istraživanje stečaka i miran život daleko od grada.
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 146 stanovnika, od toga 134 muslimani i 12 Hrvati. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u selu je živjelo 59 stanovnika. Video sam snimao 2025. godine i ja mislim da u selu živi jedan stanovnik. Ovo selo nije selo koje se nameće, ali je selo koje ostaje u sjećanju. Stećci govore o davnim vremenima, džamija o duhovnosti, a priroda u miru koji se danas rijetko nalazi. Ako vam se svidjela priča o selu Tuhobići kod Konjica, podržite moj rad, zapratite moj kanal Amel Beširević Bih i podijelite video. I napišite mi u komentarima da li ste ikada obišli ovakva sela i stečke u vašim krajevima. I evo sad ćemo se baš spustiti iz cijelo selo. A čudne su ovo stvari u ovim selima. Puno ljudi je stvarno otišlo u gradove i sve to, ali država ne radi ništa na tom da zadrži ove ljude, barem donekle. Šta fali evo ovdje da je asfalt sad u ovom selu skroz. I da ih da oni drži krave, ovce, da ih da dobre subvencije, da ljudi mogu dobro raditi, dobro zarađivati. To ništa nije problem. Eto. Evo pogledajte ovu kuću. Broj 9. Voda na svakom koraku. Gdje god krenete imate vodu. Ja mislim da je ovo najstarija kuća ovdje.